Gawana, panggo udar mori kan lagi. Babu. Ah, babu. Kok tinggi kamu di babu? Kok di bocor di buka ini babu? Allah beram nih ya. Bila kore tengah. Kawar kitchen babu. Kawar kitchen babu. Tahu ni ay. Oh babu. Mori gala udar kailis. Oh babu. Lagi. Hat. Dawan. Kok gara-gara kar bilang, kar bilang itu, ada apa di kerbodan lah itu dah kerbodan mar, muri kan mau berdepan barang, terus dia udah. Ini warna udah, tahuan. Dia babu. Nah, karena kalau tadi kita dia mau video juga, terang kau sama ganda. Mau apa panas babu? Mau apa panas babu? Terang bawa konti kan? Dia gudang nas bapakku mari dele. Mau aja cali gole. Mari kan? Terang konti kan? Cali gole babu. Tapi, tuh jangan tinggi kata kau dia. Sudah mau di babu. Sudah soal wanita tidak bilang. Oh babu. Boleh, kalau lari contoh, bilang, buk lagi siap kiri. Oh babu. Oh babu, yang tak korup ni. Lepas kau macam ni? Mau bikin jual babu. Orang lain, mudi kalau bilang sahaja bisa korup apa? Ya, yang tak korup ni. Mungkin bisa buk lagi bilang amor kornel aja tak ada. Ya bilang, amor tiada bis kiri. Oh bapak. Aika. Oh bapak. Orang Aika sunli bila ada apa yang keren? Bapak. Bapak boleh lihat ini, ya bilang, awal anak boleh keren. Bapak. Kalau good. Ya, marah nggak pilih apa yang baru warselah, mau pilih mak bapak boleh warniasa, bapak boleh sihat. Ayak boleh keren. Bapak. Oh my god. Oh my adaka. Oh my god photo. Parano बढ़िया लागसी बाबा बोल देखा नेतकी वर्ष वर्ष मार लेते काय करम मोर पिला 12 वर्ष ला मोका बाबा बोल नहीं या से बाबा बोल और या बोल बिला बाबा और या बाबा ये तुझ गरी बिला आमो तियाई बिस्काई oh bapak ya deh koreng kita kota kati bateri sarlata oh bapak kota koi kena pare kali deh korbata setok kai bolsi nana baik rebok wah nana baik baik jaka sari dari bisa ijarate toraya ma mana ini rebok wah ayah ma mana ini anak par mana itu ayah ma tapi lari naik goria gerta por sikai toka bukula bilang oh bapak Kalau pramor bule kan kita goreng juga. oh bapak Kalau